पूजा करने समय किछि लोकों आखिरु पानी आसी जाए। ता सहित किछि लोकों पूजा करने समय हाई एवं अलसुआ लगी थाए एवं किछि लोकों छींक मध्य आसी थाए तो आउ किछि लोकों खराब विचार आसी थाए। यार कारण कौन होइथाई पारे? बंधुगण एहि सब लक्षण जदि आपणक सहित होउछि ताहेले भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, जहाद्वारा आपण एहा पछरे थिबा रहस्य विषय जानि परिबे। से केउं दैविक शक्ति अछि जहार कृपा आपणक ऊपर रही थाए। सेथिपाई भिडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहा पूर्व ए भिडियो को गोटे लाइक करंतु एवं भक्तिर सहकार कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। जेतेबेले आपणकर नियंत्रण सहित पूजा पाठ किंबा ध्यान करने समय आमे आम द्वारा किछि एमिति कार्य होई जाए जेमिति हाई आसीबा, निद आसीबा, कांदिबा, छिंक आसीबा, ताहेले एहार अर्थ विपरीत माना जाइछि। बंधुगण आमर प्राचीन ग्रंथ अनुसार प्रथमे एही ब्रह्मांड खाली थिला, चारिआडे केवल अंधकार थिला। तापरे गोटे विशाल शिवलिंग प्रकट होइथिला जहाद्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जार भरीगला। धीरे धीरे एही ब्रह्मांड रे धातु पदार्थ मानकर निर्माण होइथिला। सही पदार्थ मानक मध्यरे जल, धातु, वायु, अग्नि भली जिनिसर निर्माण होइथिला। एथिपाई एहा माना जाइथाए कि एही सब पदार्थ रे भगवान शिव शंकरंकर वास होइथाए। समस्त ब्रह्मांडर कोण कोण रे भगवान शिव अछंती। शिव ही आदि अटंती, शिव ही अंत अटंती। बंधुगण जेबे आमे पूजा पाठ करिबा पई बसी थाउ एवं ईश्वरंकर ध्यान करिबा पई बसी थाउ तेबे आपणकर आत्मार कनेक्शन ईश्वरंक सहित होइथाए। ईश्वर सर्वव्यापी अटंती। समस्त प्रकार सर्जीव पदार्थ एवं निर्जीव पदार्थ रे ईश्वरंकर वास होइथाए। एही कारण पई जेबे आपणकर अंतरात्मा ईश्वरंक सहित जोड़ी जाए सेतेबेले ईश्वर आपणकु किछि संकेत देइथांती। एही संकेत बहु साधारण होइथाए जहाको आमे अणदेखा करि देइथाउ, जहाद्वारा ईश्वरंकर संकेत को आमे बुझी पारि न थाउ। सर्वव्यापी परमात्मा सब जीवजंतुक सहित जोड़ी होई रहिथांती। जेबे भी आमे पूजा एवं ध्यान करि थाउ सेतेबेले आपणकर पाखापाखि परिवेश सकारात्मक ऊर्जा भरी जाइथाए एवं एही कारण पई आमको सुख शांति अनुभव होइथाए। दुखर वातावरण रे खुशी भरी जाइथाए। अनेक थर विद्यार्थी पाठ पढ़िबा समय माँ सरस्वती को ध्यान करिथांती तेबे तांको आखिरु लुह आसी जाइथाए किंबा तांको अचानक निद आसीबार लागिथाए। यार अर्थ माँ सरस्वतींकर कृपा सही विद्यार्थींकर ऊपर बनिथाए। ता सहित बंधुगण आमे ईश्वरंक सहित जड़ित किछि कथा पुराण सुनिबा समय आमर शरीरर लोम छिड़ा हो जाए बा रोम टांकुरी जाए एवं आखिरु लुह आसी जाइथाए। ईश्वरंकर सही अनंत शक्तिर अनुभव करी बेले बेले आमर आखिरु लुह आसी जाइथाए एवं ईश्वरंक प्रति आमर विश्वास दृढ़ हेबार लागिथाए। बंधुगण जदि आपणको भी एहिपरि संकेत मिलिथाए तेबे एही भिडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एही भिडियो रे आमे आपणको एमिति किछि संकेत विषय कहिबु जदि आपणको ईश्वरंकर ध्यान करने समय एही संकेत मिलिथाए तेबे बुझिजिबे कि भगवान आपणको किछि संकेत देउछंती। तो आसंतु जानिबा। प्रथम कथा, आखिरु लुह आसीबा। बंधुगण जदि आपण भगवान को आराधना रे ध्यान रे बसिसंती एवं अचानक भावरे आखिरु लुह बाहरिबारे लागे तेबे एहा ईश्वरंकर संकेत अटे। आपणकर आत्मा ईश्वरंक सहित मिलन होइछि। एमिति समय आपणकर मनोकामना ईश्वरंको निश्चय कहंतु। एमिति समय ईश्वरंक सहित करा जाइथिबा प्रार्थनार फल निश्चय मिलिथाए। अधिकांश लोक एहाको अणदेखा करिथांती एवं ईश्वरंकर आराधना रे लागि रहिथांती, परंतु एहा ईश्वरंको किछि मागिबार सबुठारु भल समय होइथाए। जेबे भी आपण पूजा करिवे एवं आपणकर आखिरु लुह आसी जाए तेबे तुरंत आपणकर जीवनर दुख एवं कष्टर निवारण पाई प्रार्थना करंतु। पूजा समय आखिरु लुह आसीबार यह भी कारण मान जाइथाए कि आपणक अंतर मनर खराब गुणर सफा हेउछि एवं आपणकर अंतकरण शुद्ध हेबार लागिछि। बंधुगण जदि आपण पूजा करिबा समय आखिरु पानी आसुअछि तेबे आमकु कमेंट रे निश्चय कहंतु
କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆଖିରୁ ପାଣି ଆସୁଅଛି। ଜଳାଯାଇଥିବା ଦୀପର ଜ୍ୟୋତି ବଢ଼ିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅଗ୍ନି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିରେ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଦୀପ କିମ୍ବା ଆରତିର ଜ୍ୟୋତି ବଢ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ସମୟରେ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନୋକାମନା କହିବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟରେ, ଅଗରବତୀର ଧୂଆଁ। ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଏହା ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ଅଗରବତୀ କିମ୍ବା ଧୂପବତୀର ଧୂଆଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଦିଗକୁ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଅଟେ କି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାକୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ, ଫୁଲ ପଡ଼ିବା। ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିମାରେ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ସେହି ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କର ଦିଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ବଡ଼ ଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଅଟେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆରାଧନାକୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପଞ୍ଚମରେ, ଘର ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଗାଈ ଆସିବା। ଭଗବାନ ଶିବ କୁହନ୍ତି, ଆରତି ଏବଂ ପୂଜା ସମୟରେ ଘର ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଗାଈ ଆସିଲେ ଏହାକୁ ଭଲ ଶୁଭ ସଂକେତ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଆସିଥିବା ଗାଈର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନମସ୍କାର କରି ଆପଣଙ୍କର ମନୋକାମନା ଗୋମାତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ହାଇ ଆସିବା, ନିଦ ଆସିବା, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆଖିରୁ ପାଣି ଆସିବା ଏବଂ ଖରାପ ବିଚାର ପୂଜାପାଠ ସମୟରେ ଆସିବାର କାରଣ ଏବଂ ତାର ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ଯେବେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ପୂଜାପାଠ ବୋଝ ପରି ଲାଗିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଜନ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆରତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ପୂଜାରେ ଆପଣ ବସିବା ପରେ ଶରୀର ଭାରି ଭାରି ଲାଗିବ, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, ଗୋଡ଼ କାଟିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଏମିତି ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ଅଛି। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ରଖନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଭାରି ଲାଗିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ଟିଭି, ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ କିମ୍ବା ପ୍ରବଚନ ଆଦି କିମ୍ବା ଆରତି ଶୁଣିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ନେଗେଟିଭିଟି ଏନର୍ଜିର ସଫା ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁଖ ବି ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ହାଇ ଆସିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ଅଧିକ ହାଲିଆ, ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ, କମ୍ ସମୟ ଶୋଇବା କାରଣରୁ ହାଇ ଆସିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହାଇ ଆସିବାର କାରଣ କହିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ହାଇ ମାରିବା ଅଳସୁଆମୀର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ବି ହାଇ ମାରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ବା ନିଦର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ମନା ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂଜାପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବସିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଅନେକ ବିଚାର ଆସିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହା ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆସିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ଏମିତି ହୋଇଥାଏ କି ଆମର ପାଖାପାଖି ପରିବେଶ ଏମିତି ନେଗେଟିଭିଟି ଏନର୍ଜି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଆମକୁ ପୂଜାପାଠ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ହଁ, ଆପଣ ଏହିଭଳି ବିଚାର ପୂର୍ବରୁ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଏ। ଖାଲି ଆଖିରେ କିମ୍ବା କଥାକଥାରେ ରାଗିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅବଗୁଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଟେ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ କ୍ରୋଧର ଚିନ୍ତାଧାରା ନିଜ ମନରେ ରଖିଥାଏ, ସେ କୌଣସି କାମରେ ନିଜର ମନ ଲଗାଇପାରେ ନାହିଁ। ଦେବପୂଜା ଏବଂ ସାଧନା ପାଇଁ ମନର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ହେବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅଶାନ୍ତ ମନରେ କରାଯାଇଥିବା ପୂଜା ଏବଂ ଜପ କେବେ ବି ଫଳ ଦେଇନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ଏବଂ ଜପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ଲୋଭ ଭଳି ଚିନ୍ତାକୁ ମନରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏମିତି ଅସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଶୁଦ୍ଧି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ କର୍ପୂର ନେଇ ଘରେ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଳୁଥିବା କର୍ପୂର ଉପରେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ପକାଇଦେବେ। ଦିନରେ ଥରେ ଏହି କାମ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ। ଦିନରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ ଏହାକୁ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର
नेगेटिविटी दूर होबार लगी थाए एवं आपणकर पाखरे सकारात्मक वातावरण हेबार लागिबो। ता सहित आपणक भितरे पॉजिटिविटी आसीबार लगी थाए। तेबे बंधुगण आपनको जदि एहीपरि किछि संकेत मिलिଅछि तेबे आमको निश्चय कमेंट करि जणांतु। वीडियो भल लागिले वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं भक्तिर सहकार कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। धन्यवाद।